तुर्की में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है और तवील मुज़ाकरात के बावजूद अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। गुज़िश्ता 4 दिन से जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द अपने बुनियादी और उसूली मौक़िफ़ पर कायम है, जिसमें अफगान तालिबान से मुतालबा किया जा रहा है कि कलअदम TTP समेत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस गिरोहों के खिलाफ विजिबल, वेरीफाइबल और इफेक्टिव इक़दाम उठाए जाएँ और अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों के महफूज ठिकानों को ख़त्म किया जाए। अफगान तालिबान पाकिस्तान के इस मुतालबे पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं और मुज़ाकरात कहाँ आकर फंस गए हैं, इस हवाले से अहम तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो हमें हुकूमती ज़राए से मौसूल हुई है, जो कि मुज़ाकरात के हवाले से मालूमात रखती हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात के दौरान प्राइवेट गुफ्तगू में सालिसों के सामने अफगान तालिबान का मुज़ाकराती वफ़द मानता है कि अफगानिस्तान में TTP मौजूद है, वो पाकिस्तान पर हमले भी कर रही है और अफगान तालिबान के TTP से करीबी ताल्लुकात भी हैं, ये भी मानता है। मगर अफगान तालिबान तहरीरी तौर पर यह ज़मानत देने से इनकार कर रहे हैं कि वो TTP के खिलाफ इक़दाम करेंगे और उन्हें पाकिस्तान पर हमलों से रोकेंगे। ताहम वो ज़बानी तौर पर ज़मानत देने को तैयार हैं कि वो TTP को पाकिस्तान में कार्रवाइयों से रोकने के लिए इक़दाम उठाएंगे और उन्हें समझाएंगे और अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि अफगान तालिबान का मौक़िफ़ है कि TTP ने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी है, हमें मुजाहिदीन फराहम किए हैं और वो हमारे अमीर की बैत में हैं। इसलिए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट के ज़रिए तहरीरी तौर पर TTP के खिलाफ कार्रवाइयों की ज़मानत देने का मतलब ऐलान जंग होगा और हमारे लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। मगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान गुज़िश्ता 4 सालों में कई दफ़ा ज़बानी ज़मानतें दे चुके हैं कि वो अफगान सरजमीन को किसी भी गिरोह की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि TTP और दीगर दहशतगर्द गिरोहों के हमलों में मज़ीद इजाफा ही होता चला गया। इसलिए इस दफ़ा तहरीरी ज़मानत ही चाहिए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने सालिसों की मौजूदगी में अफगान तालिबान के वफ़द के सामने बाकायदा शनाख्त साबित करते हुए ये शवाहिद रखे हैं कि TTP के पाकिस्तान पर हमलों में ज़्यादातर अफगान शहरी मुलव्विस हैं। साथ ही ये शवाहिद भी पेश किए गए कि TTP के दहशत गर्दों को पाकिस्तान की सरहद तक आने के लिए अफगान तालिबान की जानिब से बाकायदा इजाज़त दी जाती है, यानी वो अफगान तालिबान की मदद से बग़ैर किसी रोक टोक के हथियारों समेत पाकिस्तान की सरहद के करीब पहुँचते हैं और पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात के दौरान 3 दफ़ा अफगान तालिबान का वफ़द तहरीरी ड्राफ्ट पर राज़ी हो गया था, मगर फिर हर दफ़ा काबुल में तालिबान क़यादत से राब्ता करने के बाद वो अपनी बात से मुकर गए और ड्राफ्ट में तब्दीलियाँ करने का मुतालबा कर दिया, क्योंकि काबुल से ये हिदायत आती हैं कि ड्राफ्ट वाज़ेह होने के बजाय मुबहम रखा जाए और इसी वजह से मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की अफगान तालिबान के वफ़द के रवैये से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और वो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि अगर अफगान तालिबान के वफ़द के पास मुज़ाकरात करने का इख्तियार ही नहीं है और वो अपनी बात पर कायम नहीं रह सकते, तो फिर ऐसे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ़द भी पाकिस्तानी वफ़द के सामने अपने मुतालबात रख रहा है और कमिटमेंट्स मांग रहा है, मगर पाकिस्तानी वफ़द का मौक़िफ़ है कि हालिया मुज़ाकरात का सिर्फ एक एजेंडा है और वह अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी को रोकना है। इससे हटकर जो भी बात हो रही है उसका मकसद इस एजेंडे से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तानी वफ़द के मुताबिक पहले इस 1 पॉइंट एजेंडे पर ही बात होगी और जब तक ये मसला हल नहीं होता किसी और मौजू या मसले पर बात नहीं होगी। इसी वजह से आज चौथे दिन भी मुज़ाकरात रहे हैं। हालांकि कल अफगान मीडिया ये दावा कर रहा था कि ज़्यादातर मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है और बाकी मामलात भी रात गए तक तय पा जाएंगे। मुज़ाकरात तो कल रात गए तक जारी रहे, मगर फिर भी कोई नतीजा नहीं निकल सका और आज फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मीडिया पर ज़राए से मुख्तलिफ खबरें रिपोर्ट होती रहीं। आज दोपहर में जब चौथे दिन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए तो नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज़ सैयद की ज़राए से यह खबर सामने आई कि पाक अफगान मुज़ाकरात मकामी होटल में दोबारा शुरू हो गए हैं और मुज़ाकरात का ये दौर मसालहत कारों की दरख्वास्त पर शुरू हुआ है। जबकि इससे पहले नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा ने ज़राए से खबर दी थी कि इस्तांबुल में कल तीसरे दिन मुज़ाकरात 18 घंटे जारी रहे और अब मुज़ाकरात आखिरी दौर की जानिब बढ़ रहे हैं। अफगान तालिबान के वफ़द ने पाकिस्तान के ख़वारिज और दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तफ़ाक़ कर लिया है। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान तालिबान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। ज़राए के मुताबिक हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत की वजह से अफगान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने की ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान और मेज़बान संजीदा तरीके से अब भी
ان پیچیدہ معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آخری کوشش جاری ہے کہ اس معاملے کو منطق اور بات چیت سے حل کر لیا جائے۔ دوسری جانب کل افغان میڈیا میں مذاکراتی عمل کے مثبت انداز میں آگے بڑھنے کی خبریں رپورٹ ہو رہی تھی، مگر آج صورتحال مختلف نظر آئی۔ افغان میڈیا مذاکرات بے نتیجہ رہنے کی ذمہ داری پاکستانی وفد پر عائد کرتا رہا۔ افغان نشریاتی ادارے طلوع نیوز کی خبر کے مطابق سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ اب اگر پاکستان کی طرف سے افغانستان پر کوئی بھی حملہ کیا گیا تو اسے ویسا ہی جواب دیا جائے گا، اور اگر افغانستان کی سرزمین پر بمباری ہوئی تو اسلام آباد کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ پاکستان کی طرف سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ افغان طالبان اس بات کو قبول کریں کہ ٹی ٹی پی کے حملوں کے دوران پاکستان کو افغان سرزمین پر حملے کرنے کا حق حاصل ہے۔ افغان طالبان کے وفد کا موقف ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پاک افغان مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہونے کے بجائے طویل ہوتے جا رہے ہیں اور ڈیڈ لاک ختم نہیں ہو رہا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ پاک افغان سرحد سے پچھلے 18 دن سے تجارتی اور معمول کی آمد و رفت معطل ہے۔ طورخم اور چمن بارڈر پر سامان سے لدے ہوئے کنٹینر، ٹرک اور گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور دونوں ممالک کے تاجر استنبول میں جاری پاک افغان مذاکرات کے نتیجے کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں تاکہ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی راہداریاں دوبارہ کھل جائیں اور تجارتی سرگرمیاں بحال ہو جائیں۔ اس سے زیادہ نقصان افغانستان کا ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور پاکستان کے راستے ہی ضروری اور باقی اشیاء افغانستان تک پہنچتی ہیں۔ پاک افغان سرحد پر مال بردار گاڑیاں اور تاجر کن حالات سے گزر رہے ہیں، اس حوالے سے طورخم بارڈر سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز قاضی فضل اللہ۔ طورخم تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے پاک افغان شاہراہ پر سینکڑوں کارگو گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ ان کارگو گاڑیوں کے ڈرائیورز اور کلینرز کو قیام الطعام کی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ راستے دونوں حکومت کا بند ہے، تکلیف ہمارے کو ٹیر خراب ہو گیا، گاڑی لوڈ کرے، روٹی کا پیسہ نہیں ہے، کوئی ہمارے کو سہولت نہیں ہے۔ مہربانی کرو کہ ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ ہمارے تقریباً آج 18 دن ہے اور مشکلات تو کافی زیادہ ہے، کمیونٹی کا اور مسئلے بہت زیادہ ہے ہمارے، اور ان لوگوں کا مذاکرات جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہے، بہت دور سے جو ہے نا وہ کھانے اور اس چیز کا انتظامات کرتے ہیں، وہ بھی بہت بڑی مشکل کے ساتھ ہمیں، اور ابھی ہم خود ادھر کھانا خود بناتے ہیں اپنے لیے۔ رات بھی ایسے کہ ہم دو ہیں نا، ایک ڈرائیور ایک کنڈکٹر، تو ایک آدمی سوتا ہے اور دوسرا جاگتا ہے سیکورٹی کے لیے کہ کوئی آئے نا چور یا اس وجہ کی، وہ بھی ڈر ہے۔ ہمارے ادھر تقریباً 18 دن ہوئے ادھر کھڑے ہو، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی ہے نہ کھانے کی چیزیں ہے، ہمارا خرچہ بھی ادھر ختم ہو گیا، بارڈر بھی ابھی تک نہیں کھولا ہے، ادھر پانی نہیں ملتا ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ڈرائیور کے ساتھ جو خرچہ مرچہ پیسے تھے سب کچھ ختم ہو گئے ہیں۔ ابھی مہربانی کر کے ہمیں دونوں ممالک سے یہ درخواست ہے کہ راستہ گیٹ بارڈر جلد از جلد کھول جائے۔ خوف ڈر نہیں لگتا ہے، ادھر یہ ایف سی والا پوچھتا ہے، ادھر وہ مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اپنے ٹائم گزارنے کے لیے ہم ادھر کرکٹ کھیلتے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز بیتاب ہے کہ جلد تجارتی گزرگاہ پر تجارت بحال ہو۔ پروگرام شاہزیب خان زادہ کے لیے قاضی فضل اللہ، ضلع خیبر۔ جبکہ چمن بارڈر کے حالات بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز نور زمان چکزئی۔ شاہزیب صاحب، چونکہ اس وقت میں پاک افغان بارڈر چمن پر موجود ہوں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں نہ صرف ٹرک ہے بلکہ کنٹینر کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر مختلف ہوٹلز پہ بھی کھڑے۔ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ ایک کوٹی چمن شاہراہ پر واقع ایک ہوٹل ہے جو کہ بارڈر کے بالکل قریب ہے، 1 سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بڑی تعداد میں ڈرائیورز ان کے ساتھ موجود ہے، یہاں پر کنٹینرز بھی ہے، ٹرک بھی ہے، ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں کھڑی ہے، اور فریش فروٹ کا لمیٹڈ سیزن ہوتا ہے، کروڑوں کے اعتبار سے روزانہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ افغان سائڈ پہ پھنسے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ویزے پہ گئے ہوئے ہیں، جو اس طرف سے آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ پھنس کر رہ گئے ہیں۔ جو ہمارے بیک گراؤنڈ میں گاڑیاں کھڑی ہے یا اس طرف گڑی ہے، کراچی سے لے کر چمن تک جتنے بھی ہوٹلز ہیں مختلف، وہاں پہ بہت ساری گاڑیاں پھنسی ہوئی ہے، روکی ہوئی ہے۔ پریشانی ہے کہ ہمارا پاس کون سا پیسہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، 15 14 16 دن ہو گیا میں کھڑا تھا۔ یہ پریشانی بہت سب گاڑیوں کو ہے، لوگوں کے ساتھ جو پیسہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، 15 16 دن ہو گئے لوگ کھڑے، وزن ہے گاڑی۔ بابت اسی کی اس طرف آپ کے لوگ ہیں رشتہ دار؟ ہمارا دوست بند ہے، رابطہ کر رہا ہے، بولتے ہیں پیسے بھی ادھر نہیں پہنچتا ہے، اس کے پاس خرچہ ختم ہوا ہے، ابھی اس کے پہنچانے کا طریقہ بھی نہیں جو اس کا ہم پیسے بھیج دے گا۔ یہاں پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ایک مطالبہ ہے کہ سیاست اور تجارت کو الگ رکھا جائے۔ جی، استنبول میں پاک افغان مذاکرات 4 دن سے بے نتیجہ رہے ہیں۔